नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत देवगुरु बृहस्पति बक्री स्थिति में विराजमान रहिबे। आउ देवगुरु बृहस्पति होउछंती देवतांकर गुरु आउ ग्रह मानकर राजा। मेष राशि व्यक्ति माने मिठा बांटिबा पई रेडी ही जांतु। कारण देवगुरु बृहस्पति 118 दिन पर्यंत बक्री स्थिति में विराजमान रहीकि मेष राशि व्यक्ति मानक पई किछि शुभ फल प्रदान करने को जाउछंती। मेष राशि व्यक्ति माने ए वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे निश्चय देखंतु। ताहाले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणको कि प्रकारर फलाफली देबे। दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकू मोर छोटिया अनुरोध जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसिचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपण माने पाई परिबे। आउ जदि वीडियो पसंद लागे ताहले वीडियो को गुटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे ओम नमो गुरुदेवाय अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करि नेबा। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा बक्रीर माने कण। बक्रीर माने होउछि देवगुरु बृहस्पति 118 दिन पर्यंत ठीक रूपरे गचर करि परिबे नाही एवं सूर्यंक ठारू किछि दूरता बनै रखिबे। आउ देवगुरु बृहस्पति होउछंती एक शुभ ग्रह एवं गुरु होउछंती ज्ञान एवं धर्मर कारक। आउ संतानर कारक मध्य होउछंती गुरु एवं स्वामीर कारक मध्य होउछंती देवगुरु बृहस्पति। आउ आमर भाग्यर कारक मध्य होउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं उच्च शिक्षार कारक मध्य होउछंती देवगुरु बृहस्पति। आउ ता सहित आमर बाणीर कारक मध्य होउछंती देवगुरु बृहस्पति। मेष राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु। आपणकर राशि रे 2 नंबर घरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं 9 अक्टोबर को गुरु बक्री ही जिवे। मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे जेबे देवगुरु बृहस्पति बक्री ही जिवे प्रथमे तो आपणकर बहुत दिन धरी अटकी रहिथिबा आपणकर प्रत्येक कार्य पूर्ण हेब। जेकोसी कार्य मध्य आपणकर अधारे रहिथिला आपणकर प्रत्येक कार्य पूर्ण हेब। एवं जेउ मेष राशि व्यक्ति माने बहुत दिन धरी आपणकर स्वप्न को पूर्ण करने को भाबुथिले किंतु करि पारु नथिले जेबे देवगुरु बृहस्पति बक्री ही जिवे आपणकर स्वप्न मध्य पूर्ण हो जिवो। आउ गुरु होउछंती आपणकर भाग्य स्थानर मालिक। जदि आपणकर भाग्य बहुत दिन धरी किछि ना किछि समस्या लागिकी रहुथिला एवं आपणकर काम कार्य मध्य आपणक पई पूर्ण होउ नथिला एवं जेउ व्यक्ति मानकर काम कार्य मध्य किछि ना किछि समस्या लागिकी रहुथिला एवं आपणकर जीवन रे आगकू बढ़िबा पई बहुत चेष्टा करुथिले किंतु आगकू बढ़ी पारु नथिले एवं आपणकर जीवन रे सब बेले किछि ना किछि समस्या लागिकी रहुथिला। मेष राशि व्यक्ति मानकर जीवन रे चालुथिबा प्रत्येक दुख कष्ट आपणक पई दूर होइजिबो जेबे देवगुरु बृहस्पति बक्री ही जिवे एवं आपणकर काम कार्य लागिकी रहुथिबा प्रत्येक समस्या मध्य दूर होइजिबो एवं आपणकर प्रत्येक काम कार्य मध्य पूर्ण होइजिबो। आउ आपणकर बहुत दिन धरी अधा रहिथिबा काम मध्य पूर्ण होइजिबो। कारण देवगुरु बृहस्पति मित्रंकर नक्षत्र रे बक्री हेबाकू जाउछंती। कृत्तिका, रोहिणी एवं मृगशिरा नक्षत्र रे सूर्य, चंद्र एवं मंगलंकर नक्षत्र आसी थाए वृष राशि रे। एही कारणरू देवगुरु बृहस्पति आपणको किछि शुभफल प्रदान करने को जाउछंती एवं ज्योतिष शास्त्र अनुसार मध्य देवगुरु बृहस्पति बक्री स्थिति रे विराजमान रहीकि उच्च स्थिति रे फल प्रदान करिथांती। एही कारणरू देवगुरु बृहस्पति मेष राशि व्यक्ति मानक पई अत्यंत शुभफल देबाकू जाउछंती किंतु देवगुरु बृहस्पति आपणको द्वादश घरर फल मध्य देबे। एही कारणरू जेउ मेष राशि व्यक्ति माने बहुत दिन धरी टंका पैसा खर्च करने को भावु नथिले एवं आपणकर धन को बहुत दिन धरी जमा करी रखिथिले से व्यक्ति मानकर टंका पैसा किछि मात्रा रे खर्च होबार बहुत संभावना रही अछि। कारण आपण सडनली किछि बड़ जिनस मध्य किनि पारंती किंतु गुटिए खुशीर कथा हला जे जदि आपण माने कौनसी जगार धन इन्वेस्टमेंट करने को चाहूथिले जेबे देवगुरु बृहस्पति बक्री ही जिवे आपण माने तुरंत करिनियंतु। कारण आपणक पई बहुत भल लाभ मिलिबार संभावना रही अछि। एवं ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पतिंकर बक्री दृष्टि आपणकर 6 नंबर घरे पड़िबो एवं 10 नंबर घरे मध्य पड़िबो एवं गुरुंकर बक्री दृष्टि आपणकर अष्टम घरे मध्य पड़िबो। मेष राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पतिंकर बक्री दृष्टि
ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଲିଟିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆସି କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଖାସ୍ କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଯେବେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେବେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହେବେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର କରଜ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ଜମା ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତ ରଖିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଲବାଜି ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତରବର ହୋଇକି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣର ଭାର ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ କିଛି ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନଥିଲା ଯେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦଶମ ଘର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଏହି କାରଣରୁ 118 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି କିଛି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଘରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2 ନମ୍ବର ଘରେ ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଘର ହୋଇଥାଏ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ପରିବାରର ଘର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ରହିଥିଲା ସେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଯେବେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିଲା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 118 ଦିନର ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।